lubi kay ano ang grano niya anak man. So na kay kahoy nga nani, ang imong customer mo gamit nagliha nga 36, mo gamit sa 60, mo gamit sa 80 then 100. Una pa na siya magsugod og finish kanang 120, 150. Kita ma'am, kisa nga atong o pa man ni gikan pa man ni sa arasan, wa man ni na si Pilya. Di gamit tagliha ma'am nga 120. Ni shortcut ta ma'am. Wata ni gamit dagkong grano. So tanawa yang agi mama. Jadi na ta kinahanglan nga mogamit og makina. So wala kay ko nag-apply kusog ma'am, pero nakita nimo ang iyang abog kusog kay sa kaon. Nya ang liha ma'am, imo ra sa itaktak. Di na mamilit ang kahoy niya imo. Ana. Lubi ni sira. Lubi ni. Mamay nga na ka bala sa grinder. Pero kini mga furniture Mga black kasi pantayanan kay na siya og gamitan nimo og makina, mapila sa maayo, hindi nakuha nimong tarong mulaw man. So mo nang nindot gyapon ang manumano. So wako kay ko nag-apply ko sa mga. Mo na mo gamit kag liha nga ito ma'am kanang silicone carbide mo urot kag 5 ato kumpara usa ani.